A Day in My Life vlog number 2. Panibagong araw, panibagong adlaw. So karon di ay maupay pagmata namo ni Mayor. Good morning. Kauman day namo og lambing-lambing ni Mayor, so karon namilo na ko sa among mga hinigdaan. So pagkahuman ako pamilo sa among hinigdaan is nagtanaw-tanaw pa ko diri sa sunrise kay nindot kaayo jud ang panahon, charis. Samtang nagtanaw-tanaw ko diri kay nindot jud kaayo ang kabukiran, pero sidlak na kayo ang adlaw, pero alas 5 pa di ay sa buntag oy. Abi man ako og alas 8 na sa buntag kay init na jud kay sa tanan. Ingon ani jud kanindot kung magpuyo ka og bukid kay daghan kay kag makita nga mga klase-klaseng kahoy og buntod, pero karon wala na kay koy makita nga mga langgam sa sobra siguro kainit sa Pilipinas no, ang layas na jud ang mga langgam. Pagkahuman na nga nako og tanaw-tanaw, so karon nang hilamos nako oy kay yawat na lang, wala na tay muta sa atong mata. Ang nakanindot lang jud diri sa bukid kay sayo kay mangmata ang mga tawo ay mga alas 3 alas 4 pa nagsuroy-suroy na. Ug pagkahuman gani nako og panghilamos, nagkilis nako og bugas kay maglungag ko og sayo. Ug sa dihang naday koy bisita oy sayo pa kay sa buntag. Diri man gud sa bukid daghan kay kag mahuna-hunaan ay makahuna-huna ka og pananom, pero unsaon mo pagtanom nga sobra man sad kainit oy wa man jud uwan. Ako di ang gisawad ang kinilis sa bugas kay sayang kay ang tubig. Sa pagkakaron ra ba jud nihit kay ang tubig. Gamit day namo diri nga pangluto is kahoy lang jud. May nang makatipid ta oy kay mahal kayo ang gasol. Pagkahuman gani nako og tak-ang sa akong nilungag, so karon magpakaon na sad ko sa ako ang inangkon nga manok. Kani among manok dili jud ni siya Bisaya nga manok. Kalimot ko kung unsay ngalan ani nga klase nga manok oy. Wala lang jud ni namo gibuhi aning manok kani kay kusog kay mga unog mga tanom ay. Naupaw na gani ang mga tanom, tiwasan pa yun nila. Pagkahuman ako pakaon sa manok na ako'y nakita nga baki sa baldi naglangoy-langoy. May pa siya naglangoy-langoy, pero ang nagkabo kay wala pa jud. Charis lang oy. So karon ipaligo na din ako og sayo si Mayor oy kay sobra jud kainit. Luoy ra ba jud kayo ang mga bata labi nang magbungag singot oy. Pura buyag lang ni si Mayor kung wala lagi bati sa lawas. Kada adlaw gid nako siya ligoon kay tubig is life jud niya ay. Sa pagkakaroon nagtipid jud mi og tubig kay grabe jud kainit na nihit na jud ang tubig ay. Maong gisulod nako og planggana si Mayor para masahod ang iyang kinaligo para pangbubo sa tanom. Kay kani man gud siya basta makasugod din siya ligo, gusto niya di na siya halos muundang. Kinadala namo ni si Mayor dito sa kabana na mo og tubig, kaso lang karon kay wala man daw kunoy agas dito, mao na nga diri na lang siya naligo. Kanisa ang iyang buhok taas na kaayo, so lindot na jud unta kay siya putlan, kaso lang ang iyang papa di jud mosugot nga putlan ang iyang buhok kay nindot daw kuno kay straight. Makahuna-huna na lang ko usahay akong tupihan, pero kaso lang basin masuko ba inig uli. Ug karon no man nagkaligo si Mayor, presko na kaayo, so pwede na siyang tuwahon. Hoy, charot lang. Kahuman gani og kaligo ni Mayor, so musunod na sad tag kaligo kay grabe sad kainit oy, para mapresko pud ni atong utok ug atong lawas. Naglingi-lingi pa jud siya kay gusto siyang musunod sa iyang papa. After mga pila ka minutes human ako og kaligo, kana laging maligo ta og pilar ka kabo gani kay nagtipid ta og tubig. So mao din ni akong gisuot oy, kisi-kisi ako rang gituyo kay init jud kay sa kalibutan. Ug pagkahuman dili na to malimtan ang atong sunscreen kay aron dili kay maitom ang atong naong. Pinataka ra guni sa kadaghan ani atong sunscreen nga gibutang sa atong naong, siya aron naman sa rong maitom pa ni. Ug ayaw kalimti ang liog kay kalimti na lang ang tanan, ayaw jud ang imong liog, charis. Paghuman gani natog apply og sunscreen sa atong naong ay syempre magpagwapa pud ta gamay bisag naara ta sa balay. May na lang ba birig-birigan tag manok ay okay na kay na oy. Kung dili kalimtan ang lip tint kay abi pa lang luspad kay ta kung nga muratag na kuratan. Sa kadaghan akong lip tint nga na-try, kadira jud ang pinaka favorite nako. Bisag dili siya matte, pero pila na sad ko katuig nag-use ani. Kung ganahan mo sa among video karon, so follow, like and share na po. Di mo ganahan, so pwede ra mag-scroll up. Bye.